नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज होची एप्रिल मास 11 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष। 5 विभागर 11 प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष। 11 प्रस्ताव उपरे बाजिला कैबिनेट मोहर। 5टी विभागर 11टी प्रस्ताव उपरे कैबिनेट मोहर बाजिछि। बैठक सरिबा परे प्रेस मीट रे मुख्य शासन सचिव अनुकर्क सूचना रखिछन्ति। ग्राम्य पानीय जल जोगाण परिचालना एवं रक्षणाबेक्षण नीति 2024 को अनुमोदन। एही नीति रे प्रकल्प सरिबा परे तार रक्षणाबेक्षण पई दायित्व बंटन होछि। एथिरे पंचायत ग्रामवासींकर कोन दायित्व रहिबो, मॉनिटरिंग केमिति हेबो, केते टंका दिया जीवो सब किछि नीति रे उल्लेख रछि। या व्यतीत 3400 कोटी अटल बस स्टैंड योजना को कैबिनेट मंजूरी मिलिछि। परवर्ती खबर 2027 रे हेबो पंचायत निर्वाचन। आसन संरक्षण करबा पई सब जिलापाल को पंचायत राज विभाग रो चिट्ठी। 2027 रे हेबो पंचायत निर्वाचन। आसन संरक्षण करबा पई सब जिलापाल को पंचायत राज विभाग रो चिट्ठी। वार्ड मेंबर, सरपंच और समिति सभ्य एवं जिला परिषद सदस्य पई संरक्षण स्थिर करबा को निर्देश दिया जायछि। एप्रिल 2026 सुधा निर्वाचन कमिशन को चूड़ांत रिपोर्ट देबा को निर्देश दैछन्ति। सूचना अनुसार वार्ड मेंबर, सरपंच और समिति सभ्य रे संरक्षण पई प्रकाश पाइथिया विज्ञप्ति उपरे 17 तारिख भितर अभियोग आवेदन करेंगे। 24 तारिख सुधा अभियोग शुणाणी करी 29 सुधा चूड़ांत संरक्षण तालिका निर्वाचन कमिशन को जनइबे। सेपरि जिला परिषद सदस्य संरक्षण पई प्रकाश पाइथिबा विज्ञप्ति उपरे 17 तारिख भितर अभियोग आवेदन एवं 27 तारिख सुधा अभियोग शुणाणी करेंगे। 29 तारिख सुधा सरकार को अनुमोदन क्रमे 30 सुधा चूड़ांत संरक्षण तालिका निर्वाचन कमिशन को जनइबे। जिला परिषद अध्यक्ष पई 13 रे चिठा विज्ञप्ति एवं 29 रे चूड़ांत विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। पूर्व निर्वाचन संरक्षण नीति अनुसार 50% भितर संरक्षण रहिबो। पक्ष वर्गक पई 27% जाय संरक्षण रहिबो। परवर्ती खबर पुलिस विभाग रे बड़ संस्कार। गोटे थाना रे 3 वर्ष रो अधिक समय रहि परिबेनी ऑफिसर। ओडिशा सरकार राज्य पुलिस विभाग रे स्वच्छता आनिबा पई एक बड़ धरर प्रशासनिक संस्कार आनिछन्ति। नुआ नियम अनुसार एनिके कोनसी पुलिस ऑफिसर गोटे थाना किंबा स्थान रे 3 वर्ष रो अधिक समय धरि रहि परिबे नाही। सेपरि गोटे जिल्ला रे सेमाने 6 वर्ष रो अधिक समय कार्य करि परिबे नाही। वर्ष धरि गोटे स्थान रे जाबुडी धरि बसिथिबा अधिकारी मानकु चिन्हट करी तुरंत बदली करबा पई राज्य पुलिस मुख्यालय पक्षरु कड़ा निर्देश दिया जायछि। नूतन सर्कुलर अनुसार कॉन्स्टेबल एवं हाबिलदार माने गोटे पुलिस स्टेशन रे 3 वर्ष रो अधिक समय रहि परिबे नाही। सेपरि सब इंस्पेक्टर एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मानक पई मध्ये 3 वर्ष रो कार्यकाल सीमा लागू हेबो। तेबे मेराइन किंबा सामुद्रिक थाना गुडी करे कार्यरत कॉन्स्टेबल एवं हाविलदार माने सर्वाधिक 7 वर्ष पर्यंत गोटे शरीर सेवा प्रदान करें। राज्य में पुलिस व्यवस्था को अधिक क्रियाशील करने एवं स्थानीय प्रभाव को ह्रास करने लक्ष्य आईजीपी एस प्रवीण कुमार एक विज्ञप्ति जारी करछन्ति। परवर्ती खबर बीजेपी रो नूतन राज्य कार्यकारिणी कमिटी 72 जन सदस्य को दायित्व। कमिटी रे स्थान पाइछन्ति 18 महिला। बीजेपी रो नूतन राज्य कार्यकारिणी कमिटी घोषणा। गुरुवार राति राज्य सभापति मनमोहन सामल सदस्य को नाम तालिका घोषणा करछन्ति। कमिटी रे 72 जन सदस्य अछन्ति। एथिसो 38 जन स्वतंत्र निमंत्रित सदस्य एवं 23 जन स्थायी निमंत्रित सदस्य रहिछन्ति। नूतन कार्यकारिणी कमिटी रे 18 जन महिला स्थान पाइछन्ति। प्रत्येक जिल्लार सदस्य माने स्थान पाइछन्ति। सूचना अनुसार कटक जिल्लार 7 जन, भुवनेश्वर 3 जन, खोर्धारू 2 जन, जगतसिंहपुर 2 जन, जाजपुर 2 जन और केन्द्रापड़ारू 2 जन सदस्य अछन्ति। स्वतंत्र निमंत्रित सदस्य भाव बहु पूर्वतन मंत्री, पूर्वतन सांसद और पूर्वतन विधायक माने स्थान पाइछन्ति। स्थायी निमंत्रित सदस्य भाव मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, प्रभाती परिड़ा, राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी एवं 3 केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और जीएल ओराम को कार्यकारिणी स्थान मिली। दलर समस्त सांसद, विधायक, जिला प्रभारी, जिला सभापति, राज्य मुखपात्र, विभिन्न सेल राज्य आवाहक सेल प्रभारी को राज्य कार्यकारिणी स्थायी निमंत्रित सदस्य भाव सामिल करा जायछि। परवर्ती खबर मंत्री देले खुशी खबर। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बंद होइनी, खाली स्थगित अछि। मेट्रो प्रकल्प को नहीं राजनीति सरगरम। मेट्रो प्रकल्प को नहीं मुख्यमंत्री को अपराजिता षडयंत्र एक चिठी पर प्रतिक्रिया रखिछन्ति राज्य सरकार। गुरुत्वपूर्ण बयान दैछन्ति नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। मेट्रो प्रकल्प बंद होइथिबा स्पष्ट करथिबा से कहिछन्ति। मंत्री कहिछन्ति मेट्रो प्रकल्प बातिल होइनी, बरं सामयिक स्थगित रहिछि। भुवनेश्वर मेट्रो कॉर्पोरेशन बंद होइनी, से ऑफिस मध्य चालू रहिछि। सामयिक स्थगित रहिछि। मेट्रो हेबनि बोली मुख्यमंत्री केउठी मना करि नाहंती। या मुख्यमंत्री को विचाराधीन रहिछि। मेट्रो प्रकल्प जो भली थिला, भायबुल हेउ नथिला,
ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଲେନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯଦି କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କାଲି ବି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ ପାରଦ। ଆଜିଠାରୁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ତାତି ବଢ଼ିବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 3 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବ। 10 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। 11 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ 12ରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଛଟପଟ ହେବ। ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାଳବୈଶାଖୀ ଉଜାଡ଼ିଥିଲା ଫସଲ, ଚାଷୀ ମନରେ ହତାଶ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ବାଳଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୁଳଙ୍କିଆ ଗାଁରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଓ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିଥିଲେ। 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁର ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଋଣ ବୋଝରେ ଦବି ରହିଥିବା ଏହି ଚାଷୀମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅମଳ କରି ସେମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 9 ଯାଏଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା OTT ଆବେଦନ, ମାସେ ବଢ଼ାଇଲା ବୋର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 2026 ଆବେଦନ ସମୟକୁ ମେ ମାସ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଗୁରୁବାର ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ OTT ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା 70,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଆହୁରି ମାସେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଫଳରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ପାର କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, 10,000ରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଅଟକିଯିବ ଟଙ୍କା। RBI ଆଣୁଛି କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ନିୟମ। ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପେମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ସହଜ ହୋଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ଅଙ୍କର କାରବାର ଉପରେ ଏବେ ଲଗାମ କଷାଯିବ। RBIର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି କିଲ୍ ସୁଇଚ୍। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ରେ ଏକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବଟନ୍ ଭଳି କାମ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବଟନ୍ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଯେପରିକି UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ତରବରିଆ ଭାବେ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ RBI ଆଣୁଛି ଲକ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍। ଯଦି ଆପଣ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଅପରପକ୍ଷର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିପାରିବେ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୋଟ ଠକେଇରେ 98.5% କାରବାର 10,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ, କମୁନି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଲଢ଼େଇରେ ସାମୟିକ ବିରତି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନି। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପରିସରରୁ ଭିଡ଼ର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହି ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ PM ରାହତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ DCPମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ
अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली दर्शाଯାଇଛି कारण राज्य मुख्य शासन सचिव एवं पुलिस महानिर्देशक निर्देशक्रमे साधारण आहतों क्षेत्र में 24 घंटा और गुरुतर आहतों क्षेत्र में 48 घंटा मध्य ईडीएआर प्लाटफर्म में तथ्य जांच और अनुमोदन करने को पुलिस को कहुଯାଇଛି। जदि दुर्घटना अन्य कौन थाना अंचल घटी थाए तेज मात्र 3 घंटा मध्य अधिकार क्षेत्र परिवर्तन करने को निर्देश दी जाएगी। परवर्ती खबर एप्रिल 27 सुधा सबु स्कूल छात्र छात्री को पोशाक बंटन नहीं एसओपी खरा छुट्टी नहीं होइनी निष्पत्ति केबे खरा छुट्टी हेबो निष्पत्ति होइनी। एप्रिल 27 सुधा सबु स्कूल छात्र छात्री को पोशाक बंटन नहीं एसओपी जारी होछि। छुट्टी भितर समस्त को ड्रेस जगाई दिया तेबे केबे स्कूल छुट्टी हेबो किछि निष्पत्ति होइनी बोली विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहते समय देखि सठिक समय निष्पत्ति एथरक खरा छुट्टी पूर्व सब छात्र को यूनिफॉर्म मिलवा नहीं पूर्व गणशिक्षा विभाग पक्षर निर्देश दी जाएगी। उक्त निर्देश को पालन करने सह तुरंत जिला स्तरीय कमिटी यूनिफॉर्म बंटन पर दृष्टि देवाक कहुଯାଇଛି। 2026 शिक्षा वर्ष में शिशु बाटिकार 10म श्रेणी पिला स्कूल यूनिफॉर्म हाउस ड्रेस जता मौजा मिलिबो सेपरी शिशु बाटिकार 8म श्रेणी पर्यंत पिला परिचय पत्र और टोपी दिया। परवर्ती खबर दिल्ली में राज्यसभा सांसद भाव शपथ नेले नीतीश कुमार। काली बिहार राजनीति एक बड़ और ऐतिहासिक परिवर्तन घटी। दीर्घ समय धरी राज्यर नेतृत्व देथिबा नीतीश कुमार काली राज्यसभा सदस्य भाव शपथ ग्रहण करछंती। शपथ ग्रहण उत्सव पूर्व से संसद भवन में जेपी नड्डा को भेटिथिले। शपथ नेबा परे 4टी गृहर सदस्य तालिका हेले सामिल अर्थात विधानसभा विधान परिषद लोकसभा और राज्यसभा सदस्य तालिका सामिल हेले नीतीश। काली पाटना फिरवा परे बिहार सरकार गठन नहीं प्रक्रिया जोरदार हेबो। तेबे नीतीश कुमार राज्यसभा शपथ नेबा परे प्रधानमंत्री मोदी को साक्षात करेंगे। सहित ललन सिंह और संजय झा उपस्थित रहिबे। राज्यसभा प्रार्थी भाव शपथ नेबा पूर्व नीतीश कुमार एमएलसी सीट्रु इस्तीफा देथिले। 2005 नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री रहिथिले। बिहार छाड़ी राज्यसभा जगदेवा विषय पचरा नीतीश कुमार मंतव्य देथिले जे संसदर उभय गृह और राज्य विधानसभा उभय गृह सदस्य भाव सेवा करने तांकर स्वप्न थिला। काली पर्यंत नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद विधानसभा और लोकसभा सदस्य भाव कार्य करछंती। केवल राज्यसभा बाकी रहितला। एबे राज्यसभा प्रवेश सहित नीतीश कुमार को स्वप्न पूर्ण होइछि। परवर्ती खबर पश्चिमबंग में बीजेपी जितिले महिला को 3000 सहायता 6 मास लागू हेबो यूसीसी। अमित शाह पश्चिमबंग निर्वाचन इस्ताहार घोषणा कला बीजेपी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार निर्वाचन इस्ताहार उन्मोचन कर महिला को मासिक 3000 टंका आर्थिक सहायता देवाक घोषणा कर दल क्षमता को आसिले मात्र 6 मास मध्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर बीजेपी प्रतिश्रुति देछि। कोलकाता एक कार्यक्रम में जगदे अमित शाह निर्वाचन इस्ताहार को संकल्प पत्र बोली अभिहित करने सत्त्वे ममता सरकार को टार्गेट करछंती। संकल्प पत्र उन्मोचन कर शाह कहते जे यह डॉक्यूमेंट बेंगलोर प्रत्येक वर्गों प्रतिबद्धता रही जनसाधारण को विश्वास फेराई आने को लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विगत 15 वर्ष शासन को डार्क पीरियड बोली कहते लोक मैंने एवं भयभीत अनुभव कर परिवर्तन खोजुंट बोली शाह कहते। परवर्ती खबर एसी बिल टेंशन शेष पीएम सूर्यघर योजन घर को आणतु सोलार एसी। एप्रिल मास पड़ेगा कि नहीं कोप देखले सूर्य सकाळे जाळुछि अपराह्न सिझौछि एणे बाहर को गले तातीरे मुंड झाई झाई कर पकाउछि तेणे घरे रहिले गुळुगुळी देहरु गम गम झाड़ बहुछि। एमिति समय कूलर तो फेल केवल एसी ही भरोसा किंतु एसी चलाइबाकू गले मनरे गोटे भय बिजुली बिल। मास शेष में जितेबाला करेन्ट बिल आसे सेतेबाला एसी ठंडा पवन भी गरम लगे। यह हूँ प्रतिटी मध्यवित्त परिवार कहानी किंतु एबे एसी बिल को नहीं नो टेंशन। एथर खरा जेते बढ़िबो आपण को घरे सेते ठंडा रहिबो जेते एसी चलाइले भी बिजुली बिल शून्य। सूर्य देवता एबे साजिबे पावर हाउस बजार को एबे आसी करणे सोलार एसी। साधारणतः 1 टन एसी चलाइबा पई आपण को 1.5 रु 2 किलोवाट सोलार पैनल दरकार। सूर्य को जो किरण आपण को आगु कष्ट देउथला से किरण एबे पैनल माध्यम बिजुली सृष्टि करिवो एवं आपण को एसी को दिन तमाम मागण चलाइबो। परवर्ती खबर 25टी सौर चालित सीसीटीवी कैमेरा स्थापन हेबो पूर्वतट रेलपथरे। पूर्वतट रेलपथरे 2026 जून सुधा 25टी सौर चालित सीसीटीवी कैमेरा स्थापन करने को योजना प्रस्तुत होइछि। रेल धारणा रेल को पथर फोपाड़ा आदि अपराध घटुवा संवेदनशील स्थान में पूर्वतट रेलपथ पक्षर सौर चालित सीसीटीवी कैमेरा स्थापन कर गुरुवार पूर्वतट रेलपथ पक्षर सूचना दी जाइछि। पूर्वतट रेलपथ पक्षर कहुछि समस्त डिविजन में यार सौर चालित सीसीटीवी नेटवर्क को वृद्धि कर संवेदनशील अंचल में पूर्वतट रेलपथ क्वालिटर
डिविजन में 113, संबलपुर 47 और खर्धा रोड डिविजन में 6 एपरी मोड 166 सौर चालित सीसीटीवी कैमेरा कार्यक्षम होइछि। एही कैमेरा गुड़िक स्टेशन परिसर, मार्शलिंग यार्ड, लेवल्स क्रॉसिंग एवं पृथक ट्रैक सेक्शन भली उच्च विपदपूर्ण एवं अधिक ट्राफिक श्रेणी स्थापित होइछि। सौर सीसीटीवी कैमेरा निरीक्षण रे थिबा सेक्शन गुड़िकरे ट्रेन उपरकू पत्थर फिंका, केबल चोरी, अनुप्रवेश एवं ट्रैक भांगिबा प्रयास ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प बातिल निष्पत्तिर पुनः विचार पाई मुख्यमंत्री को अपराजिता षडंगीको निवेदन। राज्य कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प बंद व स्थगित रखा निष्पत्ति को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट भुवनेश्वर बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी। गत एप्रिल 4 तारिख में राज्य सरकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सह होइथिबा ए बृहत प्रकल्पर चुक्ति को बातिल करथिबा बेले यार पुनर्विचार पई से मुख्यमंत्री मोहन माझी को अनुरोध करछंती। सांसद अपराजिता षडंगी ए प्रसंग में व्यक्तिगत भाव मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटी आलोचना करछंती। या सह से तांकर लिखित दाबीपत्र मध्य प्रदान करछंती। गत एप्रिल 8 तारिख में लेखा जाइथिबा एक विस्तृत चिठी से दर्शाइछंती जे एभली एक जरूरी भित्तिभूमि प्रकल्प को हठात बंद करथिबा राजधानीर दीर्घमेयादी सहरांचल योजना एवं जनसाधारण चाहिदा सह आदौ मेल खाउ नहीं। सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे निजर प्रतिक्रिया रखी सांसद कहते किसी प्रकल्प लाभ आशारे नुहे बरं बृहत्तर जनकल्याण पर करा जायथाय। राज्य सरकार को एक कैबिनेट निष्पत्तिर पुनः विचार पर से मुख्यमंत्री को अनुरोध करथिबा ए पोस्ट उल्लेख करछंती। परवर्ती खबर, बीजेडी को टक्कर देबाकू एकाठी हेबे बिजु प्रेमी। ओयूएटी सम्मेलनी कक्ष परिदर्शन कले प्रभात त्रिपाठी बहु वरिष्ठ। आसंता 17 तारिख में विजु पट्टनायक तिरोधान दिवस। या पूर्व भुवनेश्वर स्थित ओयूएटी सम्मेलनी कक्ष एकाठी हेली बिजुलीकाशी नेता, वरिष्ठ नेता विजय महापात्र, प्रभात त्रिपाठी, सौम्य रंजन पट्टनायक, रवि पाणी भली अनेक वरिष्ठ नेता कार्यक्रम पर ओयूएटी सम्मेलनी कक्ष परिदर्शन करछंती। सदर में बीजेपी प्रेमी एकाठी हेबे। बीजेडी राज्यस्तरीय कार्यक्रम को समस्ते मिलमिशी टक्कर देबे। ओडिशा नागरिक मंच पक्षर राज्यस्तरीय समावेश कराजिबो। एही कार्यक्रम आवाहक हेउछंती सांसद दिलीप राय, सौम्यरंजन पट्टनायक और विजय महापात्र। विजय बाबू श्राद्ध दिवस पूर्व बिजुलीकाशी नेता घन घन बैठक होउछि। या पूर्व वरिष्ठ नेता विजय महापात्र घरे प्राक प्रस्तुति नहीं एक बैठक होइतिला। राज्यसभा सांसद दिलीप राय, अमर शतपथी, प्रभात त्रिपाठी, रवि नारायण पाणी, सौम्यरंजन पट्टनायक प्रमुख एकाठी होइतिले। बैठक में श्राद्ध दिवस पालन नहीं आलोचना करथिले। ए बैठक लंबा समय धरी चलिथिला। ए कार्यक्रम में सुप्रीमकोर्ट पूर्वतन विचारपति अनंत कुमार पट्टनायक मुख्य अतिथि भाव जोग देबे। परवर्ती खबर, टोल प्लाजा नगद देय बंद, डिजिटल परिशोधन बाध्यतामूलक। काली ठारू समग्र देशर टोल प्लाजा नगद देय संपूर्ण बंद करा जायछि। एबे केवल फास्टैग और यूपीआई माध्यम टोल देय ग्रहण कर सड़क परिवहन और राजपथ मंत्रालय सूचना देछि। एही नुआ व्यवस्था अनुसार फास्टैग टोल परिशोधन प्रमुख और बाध्यतामूलक पद्धति हेबो। फास्टैग नथिबा जान माने यूपीआई माध्यम देय दे परिबे, किंतु सेमानकु साधारण शुल्क 25% अधिक देबाकू पड़िबो। सरकार को कहवा अनुसार टोल प्लाजा भिड़ कमाइबा और यात्रा को द्रुत करने एही नियम लागू कर या सहित डिजिटल देय को प्रोत्साहन मिलिबो। फास्टैग हेउछि एक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली जो जानर सामना ग्लास रे एक टैग लगा जाए और टोल शुल्क स्वयंचालित भाव में बैंक खाता किंबा डिजिटल माध्यम कटि जाए। यह पदक्षेप फल टोल प्लाजा दीर्घ धाड़ी और यातायात जाम कमिबो। या सहित जानबाहन अधिक समय धरी अटकी न रहिबाकू ईंधन संचय और प्रदूषण ह्रास पाइबो। जो माने दीर्घ दूरता यात्रा करती किंबा प्रायतः राजपथ व्यवहार करती सेमानक पई फास्टैग आवश्यक हो पड़िछि। परवर्ती खबर, जस्टिस जसवंत वर्मा को इस्तीफा। राष्ट्रपति को पठाइले इस्तीफा पत्र। इस्तीफा देले जस्टिस वर्मा। नगद टंका मिलिबा दुर्नीति जस्टिस जसवंत वर्मा को नाम आसवा परे तांको विरोधी महाभियोग आगत करा जाउथिला। ए समय जस्टिस वर्मा इस्तीफा देइछंती। से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निकट को तांको इस्तीफा पठाई देइछंती। इलाहाबाद हाईकोर्ट विचारपति जसवंत वर्मा शुक्रवार ए निष्पत्ति नेछंती। पूर्व दिल्ली हाईकोर्टर पूर्वतन विचारपति जसवंत वर्मा को सरकारी बासभवन नगद टंका मिलता अभियोग होता जहाँ विवाद सृष्टि करथिला। तांको विरोधी महाभियोग पर प्रस्तुति चली। टंका दुर्नीति मामले में जस्टिस वर्मा को नाम आसवा परे तांको दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्थानांतर करा जायथिला। आईन मंत्रालय पक्षरु एक विज्ञप्ति माध्यम तांको स्थानांतर घोषणा करा जायथिला। या परे जस्टिस जसवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्थानांतरित होइथिले। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम जस्टिस वर्मा को स्थानांतर पई सुपारिश करथिले। सेतेबेले कहा जायथिला जे होली राति रे विचारपति को सरकारी बासभवन में अग्निकांड एवं कथित नगद आविष्कार घटनार आभ्यंतरीण तदंतर ए पदक्षेप पृथक थिला। परवर्ती खबर, वृंदावन जमुना नदी में बड़ अघटन। डंगा बुड़ी 6 जनकर मृत्यु, 10 जन निखोज, उद्धार कार्य जारी।
उत्तरप्रदेश पवित्र तीर्थक्षेत्र वृंदावन एक बड़ धरण दुखद घटना घटी जाइछि। यमुना नदी में एक यात्रीवाही डंगा भारसाम्य हर बुड़ीजा फल 6 जन प्राणहानि घटी और प्राय 10 जन व्यक्ति एवं भी निखोज अच्छा। 2026 युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य जारी घटना संपर्क में खबर पाइबा मात्रे स्थानीय प्रशासन पुलिस और विपर्यय मुकाबला बाहिनी तुरंत घटनास्थल में पहुंची और युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य जारी रखिंट। निखोज 10 जन को खोजापी स्वतंत्र बुड़ाली और स्थानीय डंगा चालकों सहायता नदी में व्यापक सर्च ऑपरेशन परवर्ती खबर 3 आयकर अधिकारी नाँ मामला रुजु कला सीबीआई। पान कार्ड अचल करने को जड़े चाषी 10,000 टंका लांच मागिबा महंगा पड़ी आयकर विभाग 3 अधिकारी को सीबीआई 3 जन नाँ मामला रुजु कर घटनार तदंत आरंभ कर आयकर इंस्पेक्टर टी सत्यनारायण राव, किराणी भीमसेन बारिक और डाटा एंट्री ऑपरेट कुमार समरेश। एयरफील्ड थाना बारकुदा गाँव रोचंती चाषी सुभाष चंद्र साहू। किछि दिन तले से आधार सह पान कार्ड लिंक कराइबाकू जाइथिले। सेठरे जना पड़ता आधार कार्ड रे सुभाष को बापा ना जोगी साहू और पान कार्ड रे जोगेंद्र साहू अच्छी। आयकर विभाग ऑफिस से गोटे पान कार्ड को अचल करने को बैंक कर्मचारी परामर्श देते। सुभाष आयकर विभाग ऑफिस को जाई प्रथम डाटा एंट्री ऑपरेटर समरेश को भेटी घटना विषय जानी शुणा पर सत्यनारायण 10,000 टंका दाबी करते से नहीं सीबीआई को जन। सीबीआई 3 जन विरुद्ध में मामला रुजु कर घटनार तदंत आरंभ करुछि। परवर्ती खबर दिल्ली गले नवीन पट्टनायक। दिल्ली गले पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। नवीन को बड़ भाई प्रेम पट्टनायक मंगलवार हार्ट अस्त्रोपचार होता। बड़ भाई प्रेम को स्वास्थ्यावस्था बुझा सह भेटापी नवीन दिल्ली जाउछंती। ए संपर्क में प्रतिक्रिया रखिंट वरिष्ठ बीजेडी नेता देवी मिश्र। से कहते नवीन पट्टनायक बड़ भाई प्रेम पट्टनायक असुस्थ हो हस्पिटाल में भर्ती होती। भेटापी दिल्ली गले नवीन बाबू। यह व्यक्तिगत गस्त संसदीय दल नेता चयन प्रसंग में देवी कहते जे सुप्रीम निष्पत्ति हेले हस्पिटाल भाई को भेटा प्राथमिकता बोली कहते। परवर्ती खबर 2027 दिनिकिया विश्वकप क्रिकेट पुनर्बार सामनासामनी हो पारती भारत पाकिस्तान। 2027 दिनिकिया विश्वकप क्रिकेट प्रस्तुति आरंभ होइछि। रिपोर्ट मुताबिक 2 पारंपरिक प्रतिनिधि भारत और पाकिस्तान पुनर्बार गोटे ग्रुप रे रहिबा संभावना रही। या फल प्रशंसक माने उभय देश मध्य मुकाबला देखा सुजोग पाइबे। 2027 विश्वकप 14 टीम अंशग्रहण करेंगे। आईसीसी रैंकिंग प्रथम 8टी टीम सीधा सड़क एंट्री करेंगे। अन्य टीम गुड़ी क्वालिफिकेशन राउंड माध्यम प्रवेश करेंगे। 14टी टीम को 2टी ग्रुप रे भाग कर 3टी लेखाएं टीम सुपर 6 को उन्नति करेंगे। 2टी जाक ग्रुप को संतुलित रखा आईसीसी उद्यम करुछि। रेवेन्यू आयोग को विचार को रखी आईसीसी भारत और पाकिस्तान मध्य निश्चित भाव मैच करने को चाहूँगी। जदि कौन टीम सुपर 6 को उन्नति हो पारिबो नहीं तेबे उभय देश मध्य मुकाबला हेबनी। परवर्ती खबर जातिगत जनगणना रखिबा आवेदन को खारज कले सुप्रीम कोर्ट। पिटिशनर को भाषा को नहीं क्षुब्ध हेले प्रधान विचारपति। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जातिगत जनगणना उपरे रोक लगाइबाकू होइथिबा एक जनस्वार्थ मामला को शुक्रवार दिन सुप्रीम कोर्ट खारज कर देछंती। केवल सेतिके नुहे पिटिशन में व्यवहृत अशालीन भाषा को नहीं आवेदनकारी कड़ा असंतोष व्यक्त कर सर्वोच्च न्यायालय। यह मामलार शुणाणी प्रधान विचारपति सूर्यकांत, विचारपति जयमाल्या बागची और विचारपति विपुल एम पांचोली को नहीं गठित खंडपीठ में होता। व्यक्तिगत भाव हाजर होता आवेदनकारी क्षुब्ध हो प्रधान विचारपति कहते आपण निज पिटिशन में अशालीन भाषा लिखिं। आपण क्या द्वारा ये पिटिशन लिखाई आपण पिटिशन में एपरी भाषा क्यों आनी लिखुंट। यह पिटिशन में जातिगत जनगणना को बंद करने सहित केंद्र सरकार को एकक संतान थिबा परिवार पर अर्थनैतिक प्रोत्साहन जगाई देवा लगी नीति प्रस्तुत करने को निर्देश देवाई आवेदन कर तेबे खंडपीठ यह आवेदन को संपूर्ण भाव खारज कर देछंती। परवर्ती खबर राफेल डील में भारत मास्टर स्ट्रोक। 3.25 लाख कोटी चुक्ति फ्रांस आगे रखिला कड़ा शर्त। भारतीय वायुसेनार शक्ति वृद्धि होगाकू जाउथिबा 114टी राफेल युद्ध विमान क्रय प्रक्रिया रे भारत सरकार एक बड़ शर्त जोड़ाक जाउछंती। एही शर्त अनुसार राफेल विमान रे भारत रे निर्मित स्वदेशी मिसाइल एवं अस्त्रशस्त्र प्रणाली सहजरे चलाई एथिपाई भारत सरकार इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट को यह चुक्तिर एक अंश करने जाउछंती। इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट हेउछि एक वैश्विक दस्तावेज जहाँ विमान और एथिरे लागिबाकू थिबा विभिन्न जंत्रपाति मध्य तालमेल किपरि रहिबो ताहा स्थिर करे। सरल भाषा में कहले यह सुनिश्चित करिबो जे फ्रांस आसुथिबा राफेल विमान रे भारतीय अस्त्रशस्त्र जेपरिक अस्त्र मिसाइल सठिक भाव में काम करिपारिबो। परवर्ती खबर अमेरिका ईरान शांति आलोचना। हाई अलर्ट रे इस्लामाबाद। पाकिस्तान कड़ा सुरक्षा व्यवस्था।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏକ 2 ସପ୍ତାହର ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଲେବନାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା, ରେଞ୍ଜର୍ସ, ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସକୁ ନେଇ ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନମାଜ ପାଠ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନୁ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ କହିଲେ ସବକା ମାଲିକ ଏକ। ଗତ ବର୍ଷ ପହଲଗାମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଅପରେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସିକତା ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଅନେକ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲୁ, ସମୟ ଯେକୌଣସି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଷ୍ଟର ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନରେ 32 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ସାମୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଇଷ୍ଟର ଅବସରରେ ୟୁକ୍ରେନରେ 32 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 11 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁନ୍ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦ୍ରି ବୋଲୋସୋଭ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଭାଲେରୀ ଗେରାସିମୋଭଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାମୟିକ ଅଭିଯାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ରୁଷ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ପାଳନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୁମାୟୁନ କବିରଙ୍କୁ ଝଟକା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସୀ ହୁମାୟୁନ କବିରଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଦଳ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ହୁମାୟୁନ କବିରଙ୍କ ଏକ କଥିତ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଓୱୈସୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ହୁମାୟୁନ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ହୋଇଯିବ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଖରାନରେ ଗର୍ଜିଲା ଆପାଚେ। ଆକାଶରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବ ଭାରତର ଏହି ଉଡ଼ାନ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଦେଖାଇ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଖରାନ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇଭ୍ ଫାୟାରିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଘାତକ ଆଟାକ ହେଲିକପ୍ଟର ବୋଇଂ AH-64 ଆପାଚେ ନିଜର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଠିକତାର ସହ ଶତ୍ରୁର କୃତ୍ରିମ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ AGM-114 ହେଲିଫାୟାର ମିସାଇଲ୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରକେଟ୍ ଏବଂ ଅନବୋର୍ଡ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପାଇଲଟ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିଭଳି କମ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ବୈଠକ, ଏପଟେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ବିଶେଷ କରି ବାଣିଜ୍ୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୱାଡ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଆଇ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ
ମାର୍କ ରୁବିଓଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତ ଆମେରିକା ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲେବନାନ ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଆକ୍ରମଣ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ରାଜି। ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା 38 ଦିନର ସମରରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ହଟେନି ଇସ୍ରାଏଲ। ଇରାନ ଉପରେ ନହେଲେ ବି ଲେବନାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଲେବନାନରେ ହଜାର ହଜାର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ଆଭିଭ ଲେବନାନ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ରହିଛି। ଲେବନାନ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା ଆମେରିକୀୟ ନେଭିର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ହଠାତ୍ ହୋଇଗଲା ଗାୟବ। ହରମୁଜ ଉପରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଏକ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍, ଯାହାର ନାଁ MQ-40 ଟ୍ରିଟନ। ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଟେନସନକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ନେଭିର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଭାବେ ଜଣା। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉପରେ ସହମତି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ହରମୁଜ ଖୋଲିବାର ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଇରାନ ଏହା ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଉକ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଇଟାଲୀର ନେଭେଲ ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ ସିଗ୍ନାଲ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଛି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହା ବାୟୁରୁ ହିଁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୋହରିଲା ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତି, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ, ମଜବୁତ ହେଉଛି ଭାରତ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଗତି ଧିମେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଲାଗି ଭଲ ଖବର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଭାରତର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନୁମାନକୁ ଲଗାତାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ କଥାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ଯେ ବୈଶ୍ୱିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ମଜବୁତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଢ଼ୁଛି ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ, ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏବେକା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2025 ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶର 0.5% ଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟ ପିଛଲା ତ୍ରୈମାସିକ ମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶ ଦୁର୍ବଳ।